Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7 di malam yang ke-23 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, malam ganjil. Diharapkan malam ini menjadi malam turunnya Lailatul Qadar. Kita berharap semoga doa-doa yang kita panjatkan diterima dan diampuni kesalahan kita, amin. Malam ini kita masuk Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, masih seputar fi'il madhi. Nanti pas masuk daras 10 baru kita membahas fi'il mudhari'. Dari daras awal sampai daras 9 itu kebanyakan fi'il madhi. Di daras 10 kita insya Allah bahas mulai fi'il mudhari'. Daras 6 fi'il madhi untuk yang mu'annas Mu'aisyah Anwar mungkin kita baca keterangannya. Tanya fathah salah ketik. Tanisul fa'ili. Ta'nis ada Ta'nis fa'il. Ta'nis al-fa'il. memuannaskan Memuannaskan fa'il. Yang asalnya muzakkar kita muannaskan. Ya Om. Naam. Ulangi Ta'nisul fa'ili. Memuannaskan fa'il. Artinya apa memuannaskan? Memuannaskan artinya menjadikan fa'il menjadi jenis menjadikan fa'il jenis perempuan. Jenis perempuan. Contohnya yang muzakkar Asyaribatal ma'ah. Apakah? Jadi apakah kamu sudah minum air? Syaribta anta muzakkar. Muannasnya menjadi Asyaribatil ma'ah. Banyak sukun. Asyaribatil ma'ah. Apakah kamu perempuan? Apakah kamu sudah minum air? Untuk anti jadinya. Ya Om. Nah. Syaribta anta, syaribti anti. Itu namanya ta'nisul fa'il. Memuannaskan fa'ilnya. Untuk jamak muzakkar asyaribatum. Asyaribatumul ma'ah. Apakah kalian telah minum air? Muannasnya Asyaribatunal ma'ah. Apakah kalian perempuan telah minum air? Untuk jamak perempuan antunna, syaribtunna. Ya Om. Syukran Muaisyah. Afwan Ustaz. Muning Rom. Saya baca di layar. Ya bunaya. Artinya apa? Ya harfu apa tuh? Ya harfu nida. Harfu nida. Wahai bunaya. Bunaya anakku ya Ustaz. Anak. Wahai anakku, anandaku. Cuman panggilannya lebih menunjukkan kasih sayang. Bunaya ini Om. Itu disebut istilahnya itu disebut munada. Bentar. Ismut tasghir.
Ismu tasghir. Ismu tasghir, isim pengecilan, bentuk kecil gitu Om. Ismu Isim bentuk apa? bentuk pengecilan. Bentuk pengecilan. Bentuk normalnya apa? Ya, ya ibni. Ya ibni. Ini dikecilkan. Ini Om. Asalnya ibnun. Kalau dikecilkan dengan wazan fu'ai, Wailun. fu'ailun. Bunayyan. Cuma ada ya mutakalim tuh setelahnya. Ditasydid ya Oh, aja. Om. Bunayyun. Wazannya fu'ai, Wailun. fu'ailun. Bentuk normalnya apa? Ibnun. Ibnun. Jadi bunayyun. Bunayya. Namanya isim apa? Ismu tasghir. Tasgir apa sih isim tasgir tuh? Bentuk Kenapa pengecilan? pengecilan. Wahai anandaku gitu. Pengecilan. Kalau perempuan bintu Tambahkan tak marbu. taknis. Oh, tak marbut. Hmm. Bentuk tasgir, nah, pengecilan. Ya, Om. Naam. Tasgir. Ya bunayyatun gitu, Ustaz. Naam, ya bunayya. Kalau ada yang mutakalim, ya bunayyati. Oh, ya Wahai bunayyat. putriku. Putriku. Ini Om dibaca Naam. bentuk tasghir. Bentuk tasghir pertama wazan fu'ailun. Hmm. Wazan ini khusus pada isim sulasi Hmm. dengan cara mendhammahkan huruf pertama, memfathahkan huruf kedua, dan menambahi ya sukun setelahnya. Hmm. Contoh fulaisun. Contohnya falsun Fal, dari kiri. Falsun. falsun. Falsun menjadi fulaisun. Fulais. Falsun kan uang. Kalau fulais uang kecil. Oh, naam. Walamun. Olamun menjadi fulaimun. Nah, pulpen kecil. Bukan kecil. Nah, asalnya ko di dhamma awalnya ku setelahnya lam ada ya sukun. Kulai. Kulai. Oh, naam. Fulaimun. Wazannya apa dia Om? Fuailun. Wailun. Namanya bentuk Bentuk tasghir. tasgir. Pengecilannya sagir. Naam. Bunayyan. Tasghir. Dari kata Naik. ibnun. Bunayyan. Ini wazannya. Wailun. Bisa dipahami? Belum? Insyaallah, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz. Ummu Ukasyah. Ada isim istifham. Nah, Ustaz. 5. 5 artinya Untuk siapa ya, Ustaz? artinya limadza. 5 ada. Oh, mengapa ya, Ustaz? Mengapa? Contohnya Om. Keterangannya su'alun. Su'alun anis sababi. Pertanyaan tentang alasan. Pertanyaan tentang alasan. Contohnya 5. Qarabta hadzal walada. mengapa? Mengapa
kamu memukul anak ini? Bagus. 5. 5. Kharajta minal madrasati. Mengapa? Mengapa kamu keluar dari sekolah? Nah, gitu. Di soal anis sabab, pertanyaan tentang Pertanyaan tentang tentang alasan. alasan. Bagus. 5. Itu sama dengan limadza. Ya, Om. Oh, nah Ustaz, 5. 5 lebih ringkas. Terkadang ada hak sakta. 5 gitu, Om. 5. 5. Haus sakti. Hak sakti. Tujuannya untuk menghentikan suara. Oh, nah Ustaz. Menghentikan suara. Tidak kedengaran Ustaz. Sebentar. Baca ya pertanyaannya ya. 5. Akta. Ya, Om. Masya. Ini Om. Dibolehkan menyambung 5. 5. Dibolehkan menyambung kata 5 dengan hak sakta atau hak disukun dan mendatangkannya ketika berhenti. Hak sakta. Ya, Om. Contoh. Nih. Kata beta. Kata betal wajibah. Apakah kamu sudah menulis PR? La, tidak. 5. Kenapa? 5. Ada hak saktahnya untuk menghentikan suara. 5. 5. Nah, Apalagi? Akharajta. Apakah kamu telah keluar? Naam. Ya. 5. Kenapa? Kenapa? Ada hak saktahnya. Lagi. Adarabtahu. Apakah kamu memukulnya? Naam. Ya. 5. Kenapa? Begitu. Bisa mu'ukasha. Insyaallah Ustaz. Quran. Afwan Ustaz. Umudina. Daras 6 kita belajar kembali inna Inna harfu taukid wa nasbin. Inna adalah huruf. Inna adalah huruf huruf taukid wa nasbin. Penekanan, penegasan. Penegasan. Dan penasab, menasabkan isimnya. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Bagus. Contohnya dia setelah kata kerja qala Qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Dia berkata, sesungguhnya kamu murid paling baik di dalam kelas. Nah, gitu. Jadi inna dibaca kasrah hamzahnya i
Setelah kata kerja apa, Om? Oh, setelah kata kerja kola, dia Nah, gitu. berkata. Setelah kata kerja kola. Kola inna. Ya, Om. Nah, Ustaz. Nah, sekarang Kola anna inna. di fathah. Oh, Anna. satu lagi anna. Anna. Harfu nasbin. Yansibul isma. Wa yarfa'ul khobar. Nah, anna juga Berarti huruf apa sih? Anna huruf nasbin. mm, menasabkan Dan isimnya menasabkan isim dan merofakan khobar. sama dengan inna kan? Iya, na'am Ustaz. Sama ya. Tapi dia di fathah hamzahnya anna. Anna. Iya. La tuntaku La tuntaku walan taktub fi awalil kalami. tidak diucapkan Tidak, dan tidak ditulis tidak diucapkan dan tidak ditulis di awal kalimat. kalimat. Di tengah berarti letaknya di mana? Di tengah ya. Di tengah. Setelah Oh, fiil setelah fiil selain kata kerja qala. oh, nah, nah. Setelah fiil, setelah kata kerja Selain kola. kata kerja qala. Setelah Contohnya azunnu. adunnu anna yasiron maridun. Saya mengira Saya mengira sesungguhnya bah Yasir Mm-mm. bahwa Yasir sedang sakit. Nah, bahwasannya sesungguhnya itu dibaca fathah, Oh, nggak kalau dibaca inna kan? ya, nah Ustaz. Adunnu anna. Tadi kola inna. Oh, ya, nah, 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 nah. setelah Ya, qala di ya. kasrah, qala inna. Selain Iya. fi'il qala di fathah, azunnu anna. Adunnu anna. Saya mengira. Hmm. Azunnu fi'lun Adunu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. azunnu adalah fi'il Adunu adalah fi'il mudhari' marfu'nya dengan dengan dhammah yang nampak jelas. nampak jelas. Ana harfu Ana harfu taukid wa nasbin. Huruf huruf penegas, penguat penguat dan penegas. dan penasab. Oh, dan penasab. Mm. Yasiran Yasiron. Yasiron ismu ana mansub. isim Yasiron ana isim ana yang bernas fathah. dibaca mansub fathah. Dibaca mansub fathah. Maridun. Maridun, maridun khobar anna marfu. Khobar Nah, anna dibaca marfu. Doma. nah gitu. Saya. Jadi jangan di kasrah hamzahnya ya. Dibaca anna jangan inna. Ya, Om. Saya nama Ustaz. Ya nama Ustaz. Dia terletak di tengah setelah fiil selain qala. Kola. Kalau qala di kasrah, qala inna gitu. Kola inna ka ahsanu. Belum. Nah, kalau selain qala azunnu anna. Fi'il mudhari ya? Adunu tadi Ustaz. Azunnu fil mudhari. Madinya zan Madin donna. zanna menyangka, mengira, Menyangka. menduga. Oh, menyangka, Oh, mengira, menduga. Nah, Ustaz. madinya zanna. Contohnya ini azunnu Adunnul imtihana qoriban. Saya saya mengira ujiannya sudah dekat. nah gitu. Berarti dia muta'adi fil muta'adi kan? Oh ya, nah. Butuh objek. Ya. Untuk objek yang pertama Al-imtihana. objek yang kedua, Qoriban. nah, dua-duanya masuk sebagai maf'ulun bihi dari azunnu. Adunnu. Saya. Saya mengira, saya menyangka. Ya Om,
Ya nah Ustaz, Masya Allah. Tambah lagi. Saya menyintas. Muhammad sedang sakit. Adunnu Ahmada maridon. Bagus. Azunnu Ahmada maridun. Ya Om. Itu fi'il muta'addi kan? Ya nah Ustaz. Ilmu ta'adi. Menasab, menasabkan dua maf'ulun. Menasabkan dua maf'ulun bihi. Syukran Ummu Dina. Apaan Ustaz? Ummu Fitri. Di DL1 kita belajar kata sifat yang akhirannya ada alif dan nun. Untuk muzakkar Ummu Fitri, atsyanu, Atsanu, dia sedang haus. dia sedang haus. Muannasnya Atsya, atsya, wazannya fa'la. wa'la. Contoh lagi kaslanu, Kaslanu, dia malas. laki-laki malas. Muzakkar Dia kan? Nam. Muannasnya Kasla, kasla. Contohnya Aisyatu kasla. Isatu kasla. Muhammadun. Muhammadun kaslanu. Bagus. Ghadbanu, Gadbanu, marah. marah. Muannasnya Gadba, ghadba. Fatimatu ghadba. Fatimatu gadba. Hmm. Marah. Syabanu, Sabu'anu, kenyang. Syabu'anu, Muannasnya Syabu'a, syaba'a. Maryamu syaba'a. Maryamu sab'a. Ada alif apa tuh? Di belakangnya alif. Alif lazimah. Nah, nama lainnya apa? Ya Alif. mutakallim. Bukan. Hmm? Seperti Alif, Musa, mustashfa. alif, Alif maq, hmm? maqsu, Fatsu, rah. Alif Fatsura. apa? Maksurah. Oh, alif maksurah. Nah, di L1 kan? Nah, Ustaz. Maksurah. Alif apa, Om? Alif maksurah. Tapi dia sifat untuk Muannas. Ana terakhir. Jau'anu. Jau'anu. Muannasnya Jau'a. Bilalun. Jau'anu. Bilalun. Jau'anu. Aisyatu. Aisyatu. Jau'a. Wazannya fa'la. Fa'la. Muzakkarnya fa'lanu. Fa'lanu. Sakar Menunjukkan fa'lanu. sifat atau nama ini? Sifat. Sifat. Mamnu minas saraf ya. Nah, Ustaz. Syukran Ummu Fitri. Afwan, Ustaz. Ummu Ukasha. Nah, Ustaz. Hati. Hati. Artinya berikanlah. Hati. Berikanlah. Berikanlah. Dia fi'il amr. Menunjukkan fi'il apa? Fi'il amr, Ustaz. Kata kerja Amar. perintah. Perintah. Hati. Fi'il amrin. Hati. Fi'lu amrin mabniun alal kasri. Hati ialah Kenapa, Ustaz? hati adalah fi'il Ini adalah fi'il amr mabni di atas di di atas kas, sukun. Di atas kas, kasroh. asrah, ti, ya Om.
Naam Ustaz. Artinya apa nih hati? Hati artinya apa? Berikan Ustaz. Berikanlah. Hati Berikan. adalah Hati adalah fi'il amr, kata perintah. Taknya selalu di kasroh, kecuali itu jika kasrah. Di kasrah kan? naam Ustaz. Kecuali Kecuali jika bersambung dengan wawu jamaah, taknya berharokat dhammah. tuh jadi tuh ya Om. Naam Ustaz. Contohnya ya hati. Hati ya Ahmadu. Berikanlah kepadaku. Berikan kepadaku wahai Ahmad. Untuk mu'anats ada ya mutakal, ya mukhatab, ya mukhatab. Hati Oh, ya. Hati ya Maryamu. berikanlah kepadaku. Berikanlah kepadaku wahai Maryam. Untuk jamak muzakkar Hatu ya ikhwan. berikanlah kepadaku. Kepadaku wahai saudara-saudaraku. Untuk jamak muannas ada nun niswah. Hatina. Hatina ya akhwatu. Berikan Berikan kepadaku. wahai saudari-saudari. Jadi kesimpulannya Om, hati fi'il apa dia? Fi'il amr Ustaz. Amar mabni alal Mabni ala kasri. terus ukasha. Wa Aisyah, langsung ke bukunya ya sekarang. Baca dan Nah, artikel. Ustaz. Fadhali. Bentar, Ustaz. Ad-darsus sadisu. Pelajaran ke-6. Al-ummu. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan kamu kembali dari sekolah, wahai anakku? Bagus. Sa'id. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Aku kembali setengah jam yang lalu. Bagus. Qabla nisfi setengah jam yang lalu. Al-um Aina ukhtuka. Mana Ustaz? Aina ukhtuka Maryamu? Di mana saudaramu Maryam? Yaitu Maryam. Ama roja'at? Apakah dia belum kembali? Sa'id. La adri. Ana ma ra'aituha. Saya tidak tahu. Saya belum melihatnya. Al-ummu. Madza qara'tal yauma? Apa yang kamu baca hari ini? Sa'id. Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Hari ini saya membaca pelajaran baru dalam fikih. Dalam ilmu fikih. Afahim tahu? Apakah kamu memahaminya? Sa'id. Naam. Fahimtuhu jayidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Al-um. Ama qara'tal Qur'an al-yauma? Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Jawaban positifnya. Sa'id. Bala. Qara'tu surata rahmani wa hafiztuha. Tentu saya telah membaca surah Ar-Rahman dan menghafalnya. Fafariha biyal mudarrisu kathiron. Maka guru sangat senang kepada saya.
Waqal. Dan beliau berkata, innaka ahsanu tolibin fil fasli. Sesungguhnya kamu siswa terbaik di kelas. So, inna dibaca kasrah. Sebab ada fi'il qala. Ya, Ya. Naam. Al-um. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya baniyah. Ya, bunayya. Ya. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah, semoga Allah menambah ilmumu wahai anakku. Masya Allah itu takjub, kagum. Ya Om, Naam. pandang Allah. Kemudian didoakan si Said oleh ibunya. Allah. Semoga Allah menambahkan ilmu Semoga Allah kepadamu. menambah ilmumu wahai anakku. Said. Sa'id aghasalti kumsoni ya ummi. Apakah kamu sedang mencuci Sudah. Apakah kamu sudah mencuci kemejaku wahai ibuku? Al-um. Na'am. Ghasaltuha wa kawaituha. Iya, aku sudah mencucinya dan menyetrikanya. Khudh hadzal qamisa. Ambillah baju ini. Sa'id, hati dzaki ya ummi. Berikanlah yang itu wahai ibuku. Dzaki ajmalu min hadza. Yang itu lebih bagus dari ini. Tadkhulu Maryam. Maryam masuk. Masuk pulang dari sekolahnya. Maryam. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabar? Semoga keselamatan atas kalian. Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Wa kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Waalaikumsalam. Semoga atas kalian juga keselamatan. Ahlan ya binti. Selamat datang wahai putriku. Mata kharajti minal madrasati. Mata kharajtil minal madrasati. Kapan kamu keluar dari sekolah? Maryam. Kharajtu ba'da sholatil zuhri. Aku keluar setelah sholat zuhur. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Di mana teman-temanmu Aminah dan Fatimah dan Su'ad? Maryam. Ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Aku tidak melihat mereka setelah sholat. Ya binti, akhuka hafidhu surat ar-Rahman. Wahai putriku, saudaramu telah menghafal surat ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anta. Surah apa yang kamu hafal? Hafizti anti, bukan anta. Oh ya, ini salah. Hafizti anti. Surah apa yang kamu hafal? Maryam. Ana hafiztu surat al-Hadidi. Saya telah menghafal surat al-Hadid. Wahia atwalu min surati Rahman. Dan dia lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Surat Al-Hadid lebih panjang dari surat Ar-Rahman.
Oh, Wa kadzalika hafiztu sitta asrata ayatan min suratin Naba'i. dan begitu juga. Dan saya juga menghafal 16 ayat dari surat An-Naba. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Atas kehendak Allah, sesungguhnya kamu siswi yang rajin. Ana masruratun bika. Aku senang kepadamu. Adzahabti ilal maktabatil yauma. Apakah kamu pergi ke perpustakaan hari ini? Maryam, na'am, zahabtu. Iya, saya pergi. Madza qara'til hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Maryam, qara'tu majalatan min Pakistana asmuha al-Islamu. Aku di sana membaca majalah dari Pakistan. Namanya Al-Islam. Al-Um, abil lugatil arabiyyatihiyya. Apakah dia berbahasa Arab? Maryam, la hiya bil lugatil inghiliziyati. Tidak, dia berbahasa Inggris. Naam. Adzahabti ilal mudirati. Apakah kamu pergi ke kepala sekolah perempuan? Naam. Maryam, La hiya ma ja'atil yauma. Tidak, dia tidak datang hari ini. Lima, mengapa? Maryam, azunnu annaha dhahabat ilal Makkah. Saya kira dia pergi ke Mekah. Saya menduga. Saya menduga bahwa dia pergi ke Mekah. Begitu ya Ustaz artinya. sahih. Asyaribti syaya. Apakah kamu sudah meminum teh? Lama syaribtu. Tidak, saya belum minum. Lil khadimati, kepada pembantunya ya. Hati syaya ya Laila. Hati syaya ya Laila. Bawakan teh wahai Laila. Maryam, wahati qita'ata khubzin aidan ya Laila. Ana jau'a. Dan bawakan juga sepotong roti wahai Laila. Saya lapar. Jau'a, mudzakarnya apa? Jau'anu. Jau'anu, fa'lanu, kaslanu, akhshanu. Muannasnya jau'a. Saya akan mengartikan. Moisy Anwar. Kenapa Ustaz? Tolong biar hafal ya. Naam. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Sa'id. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuki Maryamu? Berkata Sa'id. Aina ukhtuki Maryamu? Ama raja'at? Ya, anta. Oh ya, afan. Aina ukhtuka Maryamu?
Amaroja'at. Sa'id. Ya, ini kan lagi ngomong sama Sa'id ya. Sa'id. La adri. Ana ma ra'aituha. Madza qara'tal yawma? Sa'id. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Afahimtahu? Sa'id. Na'am, fahimtuhu jayidan. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Sa'id. Nah, Bala. Qara'tu suratul Rahmani wa hafiztuha. Fafariha biyal mudarrisu kafiron. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Sa'id. Aghasalti kumsani ya ummi? Na'am. Ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. Sa'id. Hati dhaki ya ummi. Dhaki ajmalu min hadza. Zaka juga boleh. Zaka. Zakah. Oh iya, ini zakah. Oh, ini yang benarnya zakah, Pak ya Ustaz? Boleh. Boleh sesuai yang diajak bicara, boleh. Zaka aja. Tadkhulu Maryamu. Maryam. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Maryam. Kharajtu ba'da salati dzukri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Maryam. Ana ma ra'aitukunna ba'da salati. Ya binti, ahuka hafidhu surat akhuki hafidhu surat Rahmani. Ayya suratin hafizti anti? Maryam. Ana hafiztu surat al-hadidi. Wahia atwalu min surati Rahmani. Wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin Naba'i. Masya Allah. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun bika. Biki. Ana masruratun biki. Adhahabti ilal maktabatil yawma? Maryam. Na'am, dhahabtu. Madza qara'ti hunaka? Maryam. Qara'tu majalatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya? Maryam. La, hiya bil lughatil inkiliziyati. Ini dibacanya ingkili apa inkili, Ustadz? Inkili, betul. Inkiliziyati. In ya. In juga boleh in. Nun zahir. Inkiliziyati. Adhahabti ilal mudirati? Maryam. La hiya
La hiya ma ja'atil yaumah. Al-um 5. Maryam azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Nah, Al-um asharibti syaya asharibti syai asharibti syaya. terus. Maryam la ma syaribtu. Al-um lil khadimati hati syaya ya Laila. Maryam wahati itu ada khubzin ayudon ya Laila. Ana jau'a. Bagus semua Aisyah. Udah hafal ya? Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan Barakallahu fiik. Ustaz. Ustaz barakallah. Mudina hadirah. Hadir Ustaz, alhamdulillah dan nyelesai jumhur. Kita berdua ya, anak al-um ya. Ya na'am Ustaz. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at? La adri, ana ma ra'aituha. Madza qara'ta al-yawma? Qara'tu yawma darsan jadidan fil fiqhi. Afahimtahu? Na'am, fahimtuhu jayidan. Ama qara'til Qur'ana al-yawma? Bala, qara'tu surata rahmani wahiftuha. Wahafiztuha. Apa Ustaz? Wahafidtuha. Fafariha bil mudarisu kasiron. Waqala. Masih? Oh masih ya. Waqala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilman. Ya bunayya. Aghasalti kumsani ya ummi. Naam. Ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadal qamisa. Hati daka ya ummi. Daka ajmalu min hada. Naam. Masih Ummu Dina Maryam. Tadkhul Maryam. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Kharajtu ba'da salati duhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhuki hafiza surat ar-Rahmani. Ayya suratin hafidti anti? Ana hafidtu suratal jadidi. Wahia Hadidi. atwalu min Hadidi. hadidi. Wahia atwalu min surata rahmani. Min harfu jar. Wa- Min surati rahmani. terus Wa kadzalika hafidtu sitta asyrota ayatin min suratin ayatan. naba. Tamyiz. Sita asyrata Sita asyarata ayatan min suratin nabai. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki.
أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ نعم ذهبت. ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. باللغة العربية هي باللغة العربية لا هي لا هي باللغة الإنجليزية. ذهبت إلى المديرة. لا هي ما جاءت اليوم. لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة. شربت الشاي؟ لا ما شربت. هات الشاي يا ليلى. وه... وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى. أنا جوعى. Bagus, Molina. Ada yang belum difahami? Banyak sih Ustadz. Nah, salah Ada banyak. satunya. Ada kosakata itu baru ya Ustadz ya, apa istilah-istilah baru tadi yang Ya. saya tulis apa ya? Tadi di awal tulis ya sempat ya. Ada sih, ada sedikit yang itu apa apa itu tadi taul muta'aharikah ya? Itu kan istilah baru itu. Nah, ta'nisul fa'il, Muta'aharikah. mutaharrika tak yang berharokat. Sama Kata itu Ustadz, benda kenapa ini apa kata-kata senang ini kok banyak variasi apa banyak, gimana Ustadz? variasinya banyak. Variasi ya. Oh gitu ya. Ana masruratun, ana Nah, farihatun. Rihatun. Terus ada yang aku tahu kan itu Sa'idatun, Sa'idatun kan ya? sa'idah, masrurah sama. Sa'idah. Oh ya, itu berarti untuk ungkapan senang semua ya Ustadz ya. Senang, Senang, bahagia, senang. happy. Ya Ustadz. Ada lagi? Cukup Ustadz. Syukran. Pelan-pelan aja Ustadz. Ya. Apa Kita baru Ustadz? mukadimah ya, belum latihan ya. Baru Ya, naam percakapan Ustadz. awal. Syukran, Mm-mm. Modina bagus. Apaan Ustadz? Muningrom dengan Ummu Kasya mungkin? Naam Ustaz. Muningrom al-Ummu. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Terus? Aina uktuka Maryamu? Ama roja'at? La adri. Ana marha. Madza qara'tal yawma? Qara'tal yawma darsan. Qara'tu ana. Qara'tu. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqh. Ya betul. Nah, fil fiqhi. Fil fiqhi. Afahimtuhu? Anta menjadi Afahimtahu? tahu. Naam. Fahim tahu Ana. jayidan. Kalau ana Fahim tuhu jayidan. bagus. Ama qara'tal Qur'anal yawma? Bala qara'tu suratal rahmani wa hafidtuha fa fariha biyal
Apa ini, Ustaz? Mudarrisu, Pak, guru. Mudarrisu kathiron. Hmm. Wa qala innaka ahsanu taliban. Mudaf. Ahsanu. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Nah, Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. bagus. Agsalti kumsoni ya ummi. Ini sebentar. Naam. Tuha wa kawaituha. Khud hadzal qamisa. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadha. Betul. Ustaz. Maryam. Betul. Masih Ummu Ukasyah. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Betul. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Kharajtu ba'da salati zuhri. Aina zamilu zamilatu. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti akhuki akhuki hafid hafidu hafidu surat Betul. Bukan hafizu. hafidhu surat ar-Rahman ayu Ayyah. ayya suratin hafidati anti Hafidti. Hafidti. hafidti anti ayya Bagus. suratin hafidti anti. Ana hafidtu suratal jadidi. Suratal Hadidi. Iya Ustaz. Suratal hadidi. Gitu Ustaz. Betul, jangan jadid. Nggak ada nama surat Al-Jadid. Suratal hadidi. Al-Hadid. Subhanallah. Oh, na'am Ustaz. Wahia. Wahia atwalu min suratar rahmani. Harfu jar. Min. Wahia atwalu min suratir rahmani. Bagus. Wa kadzalika. Wa kadzalika hafidtu sita asyrata ayatan min suratin naba'i. Nah, Masya Allah. Innaka talibatun mujtahidatun. Ana masruratu biki. Adhahabti ilal maktabatil yauma. bagus. Naam. Dhahabtu. Madza qara'ti hunaka? Qara'tu majallatan min Pakistana. Ismuha al-Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya. La hiya bil lughatil inkiliziyati. Adhahabti ilal mudirati. Bagus. La hiya ma ja'at al-yawma.
5. Adunnu annaha dhahabti ilal Bukan. Makkah. Bukan dhahabti. Hiya. Tak ta'nif. Ya, Ustaz. Adunnu annaha dhahabat ila Makkah. Bagus. Asyaribtis syayu. Kenapa syayu? Kan syaribti muta'addi. Oh, nah. Asyaribtis syaya. Hmm. La ma syaribtu. Hati syaya. Hati syaya ya Laila. Wahati qit'ata khubzin aydon ya Laila. Ana jau'a. Bagus. Ummu Ukasha. Ada pertanyaan Ummu Ukasha. Tidak begitu konsen Ustadz, soalnya rempong sama anak-anak ini sambil mijitin. Oh, naam. Anaknya lagi sakit. Iya, tiba-tiba sakit perut Ustadz. Ah, syafa Allah atau syafa Allah. Ukasha. Bukan Ustadz Ibrahim. Ibrahim, syafa Allah Ibrahim. Kembung ya perutnya. Kurang tahu nih Ustadz. Nah, akan sembuh. Ummu Ningrum mungkin ada soal. Belum Ustaz. Nah, bisa dipahami hiwarnya ya. Insyaallah Ustaz. Allah, syukran. Ummu Afwan Ustaz. Fitri. Ummu Fitri ada. Hadirah Ustaz. Dengan Ummu Anisa ada juga. Ummu Anisa bagus. Na'am Ustaz. Ya, Ummu Fitri al-Ummu. Nah, Ustaz. Bismillah. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla sa'atin. Ulangi. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina 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 uhtuka Maryamu? Ama raja'at. Bagus. La adri. Ana ma ra'aituha. Madza qara'tal yawma? Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqh fil fiqhi. Fiqhi. Afahimtuha? Ulangi. Afahimtuhu? Bukan saya, kamu, anta. Afahimtahu? Naam. Fahimtahu jayyidan. Bukan fahim tuahu, ana. Fahimtuhu jayyidan. Bagus. Ama qara'tal Qur'anal yawma? Bala. Qara'tu suratal rahmani wa hafiztuha apa ya? Fafariha. Fariha Biyal mudarrisu. Iyal mudarrisu katsiran. Terus bawahnya, Wa qala qala innaka ahsanu talibin fasli. Bagus. Masya Allah. Wa zadakallahu ilman ya bunayya. Aghasalti qumsani ya ummi. Naam, ghasaltuha wa kawaituha. Khuz hadzal qamisa. Hati zaka ya ummi. Zaka
Ajamilun, Hmm. Hmm. ajmala, Hmm. Jangan ajmala. Af'alu. ajmalu min hadha. Terus masih muannisa. Nah, Maryam. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa wa kaifa haluka ya akhi? Terus Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata raja'ti minal ah, madrasati. mata. Mata ha- harajti minal madrasati. Terus Kharajtu ba'da sholati zuhri. hmm. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Betul. Ana ma ra'aituna ba'da Lagi. ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Terus Ya binti ahuki hafiza surati Rahman. hafizah muta'addi. Hafizah. Hafiza surat Ar-Rahman. Terus ayah. Ayya suratin ha- hafizati anti Hafiz. Hafiz. hafizti anti Terus hafizti anti. hmm. Ana hafiz hafiztu suratal hadid wa hiya atwalu min suratar rahmani. Min harfu jar. Min. Min suratir rahmani. Nah, bagus. Terus bawah. Wa kadzalika hafiztu sittu Hmm. ashar sitta ashara Hmm. sitta asyara ayatan Hmm. ayatan Hmm. min suratan Min harfu jar. min suratin apa ini ya Ustaz? Naba amma yatasaalun anin naba'il azim. Nabai. Nah, Masya Allah. In innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun bika. bukan bika. Biki. Ana masruratun biki. Azahabti ilal maktabatil yaum. Naam, zahabtu. Maza karati hunaki. Naka betul. Ka. Oh. Maza karati hunaka. Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islam. Al-Islam ya Ustaz? Al-Islamu. Khabar. Al-Islamu. Ismuha al-Islamu. Abil lugatil arabiyyati hiya. Hiya bil lugatal ingliziyata. Biharfu jar. Biharfu jar. Bil lughati. La, hiya bil lugatil ingliziyata. Kenapa inklisiyata? Ba harfu jar. Na'at. Naam Ustaz. La, hiya bil lugatil ingliziyati. Nah, gitu.
Azahabti mudir ilal mudirati. Bagus. Am la hiya ma ja'at al-yawma. Nah, 5. Azunnu annaha zahabatu ila bukan Makkah. zahab tuh, bukan saya. Dia Zahabat perempuan. Mm-mm. ila Makkah. Nah, ulangi. Azunnu. Azunnu annaha zahabat ila Makkah. Nah, gitu. Asharibta saya. Dan kamu laki-laki, kamu perempuan, Asharibti saya. Hmm. La syaribtu. Nah, Hati saya ya Laila. Wahati apa? Fit'ata khubzin aidan. Ya Laila, ana jaw'a. nah, bagus. Anissa, Fitri, Nisa, Salah Ustaz. Dan senam ada yang sulit nggak dari senam ini? Bisa kan? Belum. Salah Ya, Ustaz. insyaallah. Kawa atau menyetrika tadi. Kawa itu. Kawai Madinya kawa. kawa. Kawa menyetrika. Sampai sini jumpa kita, Kita alhamdulillah sudah daras 6 ya. Nah Sudah daras Ustaz. 6. Dikit-dikit insyaallah lama-lama selesai, Sabar aja belajar ya. Nggak boleh buru-buru ya. Salah Ustaz. Nggak boleh putus asa, harus semangat terus belajar. Nanti Allah mudahkan kalau kita tekun. Salah. Amin. Daras 6 masih fi'il madi kita tuh. Fi'ilnya zahaba, Sahabat. bisa zahabta, zahabti, zahabtu ana. Insyaallah. Apalagi besok, Dina mungkin besok nggak hadir ya. Ada kegiatan. Iya, izin. Besok kita masih satu lagi pertemuan ya. Satu kali Besok pertemuan baru kita lagi. Besok Pekan dia depan udah libur Ustaz. Besok Dinasiin. terakhir ya. Besok Dinasiin. terakhir. Oh, besok Ninasiin. Dinasiin ya. Insyaallah. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Semangat belajar ya. Salah Ustaz. Allah Ustaz. Masalah